अस्सलाम वालेकुम MMTV के लाइव कवरेज हो रहा बनते नस्बर हबादनमा और मैं मिगटी के लाइव कवरेज में खास खोलनी रईस जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़त यमनिक फानुगा अमिकबलो फर्स्ट लेडी साजिदा मोहम्मद फुरमान दतुरफुलिगा श्रीलंका कुरवा मी खास दतुरफुला कुले मालूमात बेफुना हमें गिनस्तिरमटका एगोतो श्रीलंका के रईस के दावत का फट्टवाफा मी दतुरफुलु में थिमवन दोहो रईस जुमहूरिया के देखमलो मिवनी श्रीलंका वडायर नवाफा आदि मे हवन दोसे मादमागे नियला लतुरफुलुगे बायर वडायर नवायरुगा मे लतुरफुलुगे तेरे हिंगा कंकमुगे मालूमात में मिगिंदनी तिबेफुना हमें तफसीली गोतेगा आर्मिंगे टीवी में दूरिकों आदि ऑनलाइन में दूरिको बिस गेनेस्तेमो एगोतों यूएस आर्मी वाणी रईस जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ा ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರ ರಸ್ಮಿ ಗೊತ್ತು ಮರಹಬಾದ್ ಎನ್ನುವುಗೆ ಹರಕಾತುಗೆ ಮಂಜೂರು ತಕ ಆದಿ ಮೀಗೆ ಇತರು ಕಂಕಮುಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಬೆಸ್ ಹಮ ತಿಬೆ ಫುರ್ಣ ಹಮೇಗೆ ನಿಸ್ತೀಫಾ ಆದೆ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ದೇಕಮಲ್ಲುಂಗೆ ಮಿ ರತುರುಫುಳುಗೆ ತೆರೆ ವರ ಹಾಸ ಕಂತತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಕೀಗ ಕುರವೆಗೆ ದಾಕಂ ಫಾಹ ಕುರವೆ ಎಗೊತ್ತು ಮಿ ರತುರುಫುಳ ಬಲಾದ ಆಯರುಗಳು ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರಕ ರತುರುಫುಳು ಫೆಶಿಗೆ ಮಿ ಹಾತನಂಗ ಆಯರುಗ ರತುರುಫುಳುಗೆ ಉಸರಿತಕ ಬಲಾಲಾಣ एगोतु रईस जुमहूरिया के देखबलो श्रीलंका वड़ा नवाफा मिवणी में तिम्मण दोस ए आदित्य दो होगे हबीरु के वगुतुगा रईस जुमहूरिया के देखबलो रईस श्रीलंका वड़ा नवमु और हूण मरोहबाय एयरपोर्ट ए श्रीलंका के बंडारनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वण वर हूण मरोहबाय दनवाफा मिवणी मी मरोहबाय बलालायरुगा मी मरोहबागे कंकं कुरिय गोस्फा मी वणी बंडारनायक इंटरनेशनल एयरपोर्टुगा एयरपोर्ट देखबलुन वडायगन नमु इस्तिकबाल कुरवी श्रीलंका के बोर्ड वजीर डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या रईस जुमहूरिया के देखबलुंगे शरफुगा श्रीलंका के सगाफी हरकातिं हिमनेहि मरोहबा विदालुमुगे हरकायतके कुरिय गेंडिया एयरपोर्टुगा कुरिय मिगेंडिया हरकायतकुगा वर्गिन अददिग्गे फरायत पावरी फवाकं हम फाह कुलवे अदेफो रईस जुमहूरिया वणी मेहमान सोय कुरवा फुतुगा सोय कुरवाफा आदि बोर्ड वजीर एकीगा बदलो कुरबुमस बंडारनायक इंटरनेशनल एयरपोर्टुगा कुरिय गेंदवाफा वे दें मी दतुरफुल बलालायरुगा श्रीलंका मिकी हूणु मरोहबाणमने में फुर्तमा फिनिगे मिडिये रईस जुमहूरिया के देखबलो श्रीलंका वड़ा नोमा एकीगा मी दतुरफुलुगे तेरे मी मरोहबाग इतुरुमस्वर हासको हास मरोहबाय कियाफा एबवे चेगिंग दोसे ईये मेवणी रस्मी मरोहबा श्रीलंका सरकार दन्नवाफा रस्मी गोतु मरोहबा की मुगे हरका कुरिय के गुस्फा मेवणी श्रीलंका के कोलंबो घोड़ना प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट का दें रस्मी गोतु मरोहबा दिन्नो मुगे हास हरकात बलालायरुगा बरगिना कंततके हम मी हरकातु के समहिंगा दिया कम फाह को लेवे गोतु रस्मियात कुरिय के गोस्फा मेवणी ईये हिंदुनुगे वगुतुगा एगोतु कोलंबो घोड़ना श्रीलंका के प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट का हरका कुरिय गेंडियरुगा ए सरहद दो समवर बोड़ा तैयार को फवाकम फाह कुरवे प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट के ए मोली सरहद दुगा ट्रैफिक फ्लो आदि एम्मे कंकंबर नगड़ बदहट्टा फवायरुगा रस्मी इज्जतुगा एमनिक फान सरहद वडायगिन्ने वीरुगा मी रस्मी आतुगा रईस जुमहूरिया के अमिकबलो फर्स्ट लेडी साजिदा मोहम्मद स्पायर वडायगिन फवाकम फाह कुरवे एगोतु एमनिक फान वडायगन रस्मी को मरहबाद नवाफ वणी श्रीलंका के रईस हिज एक्सलेंसी अनुरा कुमारा डिसनायक एगोतु मी मरहबाया एकीगा रस्मियात फेशिगेन दिए 21 बडीगे सलामकुम आदि हरकातुगा हम सगाफी कंकं फेनिगेन दिएरुगा लंका के सगाफे दक्कोय दे वर्गिन कंकं हम मरहबा के तेरे हिमना फवाकम फाह कुरवे मी रस्मियातु के तेरे रईस जुमहूरिया के शरफ गो श्रीलंका के अस्करिया के गार्ड ऑफ उनायग एमनिक फान इंस्पेक्ट को देवाफा एबवे गार्ड ऑफ उनाय बलालारुगे समा एमे मती दरजा के गार्ड ऑफ उनाय इंस्पेक्ट को देवीरुगा रद्दुलया एकीगा रद्दुलया के मरहबाय के तेरे हम इंस्पेक्ट को देविकं हम फाह कुरवे बरबादनु रस्मियातुगा रईस जुमहूरिया श्रीलंका के सरकारुगे इज्जतेरी तारफ को अरवाफा विस एबवे आदि रईस जुमहूरिया के मी रतुरफुलुगा बायर वडायगन्नवा दिवेहि वफदुगे बेफुलु श्रीलंका के रईस तारफ को अरवाफा एबवे मरोहबादनु मुगे रस्मियातुगा एमनिक फानुगे अमिकबलुन साजिदा मोहम्मद बायर वडायगन्ने वीरुगा इतुरु मीगे इतुरु बेफुल्ना बलालायरुगा वजीरुना सरकारुगा इस वेरी अमी रस्मियातुगा बायर वडायगन्नेवी
මේ රස්මියාතුක සරකාරුගේ වෆුදේ බෑර වඩාගෙන ವೇರುಗ මේ දතුරු ෆුළුගේ සොෆ්තුගේ බේෆුළු අම රයිස්ගේ අරිහුග බෑර වඩා ගන්නවානේ ඒකී මස්වරාතකුග වෆුද බලාලාරුග හම රාජ්‍යයේ වකිවකි දායරාතෝගේ තිරෙන් හම එම්මෙ මුහිම්මු දායරාතක නිස්බව වඩා ගන්නවා වසීරුන් හිමෙන ඒකන් හම ෆාහ කොල්ලෙවේ ඒගොතුන් හම ශ්‍රී ලංකාය රාජ්‍ය දෙමෙදු ගාය ගුළුම් බදහෙෆාවා මේ දඩිවලු ගාදි හාසගොතෙක්ග ගාය ගුළුම ගායම ෆාවාත ගින ආහාරතකේ වෙෆාවා එරුග මි ගුළුම් විතර බදහෙ කුරමට්ටක කුරවෙගෙන් දා මස්වරාතෝග වෆුදුගේ බේෆුළුන්ගේ හිස්සාවස් බොඩුවගෙන් දානේ අද රයිස් ජුම්හුරියාගේ මේ දතුරු ෆුල බලාලා ඇරුග මේ රස්මි මරහබාගේ තිරෙන් රයිස් ජුම්හුරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිස්වනි ශ්‍රී ලංකාගේ රයිසාකු රස්මි ෆොටෝ එබස් නංගවාෆ අදි ඉස්සෙතරි සොයකුරවා ෆොතුග එමනික් ෆාන් සොයකුරෙවි රස්මි මරහබාගේ කංකං කුරිය දියේරුග රස්මි මරහබාගේ කංකං කුරිය දියේ හම වර අමං ඔමාංකෝ වර හිග්ගෑම කම ඒකීකකන් හම ෆාහන් කොල්ලවේ ශ්‍රී ලංකාගේ සරකාරු රයිස් ජුම්හුරියාගේ මේ දතුරු ෆුල වර බොඩ තයාර වඩාගෙන් මේ රස්මියාතුගේ කංකම් වර නගලා ඉන්තිසාම් කුරවෙකින් දියකන් හම හර්මන්න ෆාහන් කොල්ලවෙකින් දේ ආද මේ දතුරු ෆුල බලාලාරු දතුරු ෆුලකි රයිස් ජුම්හුරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිස් අමරිකම වඩාගේ ශ්‍රී ලංකාය කුරවා ෆුරමාන මෙෆද ෆුරතම දතුරු ෆුල ඒගොත මේ දතුරු ෆුල ශ්‍රී ලංකාගේ රයිස්ගේ දාවතක වඩාගෙන වීරුග අමිකමනු සජිත මොහම්මද එකීග අධි වෆ්තුග බේෆුලුන එකීග වඩනවා මිවනි අඩර්ම කුරෙමෙකින්ද ලයිව් කවරේජ්ග අර්මෙම් දෙම්මෙ තිබේෆුලන හැම මිගෙනස්තිනි රයිස් ඩොක්ටර් මොහම්මද් මුයිස් ශ්‍රී ලංකා වඩාගෙන නෙවුමා අධි මීගේ ඉතුරු එමනික් ෆානා රස්මිගොතු මරහබා දෙන්නමුගේ පය මන්තුරතක පය මොල් මාත මේගේ ඉතුරුම සම ඊජ මේවනි ඉතුරු ගෙන කාන්තත්තක කුරියගෙන් ගොස්වා මේගේ තේග දෙගවමුගේ මස්වරාතන් ඒ එමෙ මුහිම එක්කමගේ ගොතුග කබූල් කරවෙගෙන් මිතනි ඒගොතු ඊජගේ එමි බද්දලුවන්තක බලාලා අයරුග දිවරාජ්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමෙදු රස්මි මස්වරාතක් කුරිය ගෙන්දවා මිවනි රස්මි මරහබා දෙන්නමුම බේවි හරකාත ෆෝ ඒගේ කෑගඩක ගඩියෙන් හයරු ෆහුම් ඒගොතුන් රස්මි මස්වරාතක බලාලා අයරුග රයිස් ජුම්හුරියා ශ්‍රී ලංකාවේ කුරමුගෙන්ද ෆුරමාන දර්ෆුලුග හිමෙනකින් කුරියගෙන්ද මස්වරාත බාවාෆ මිවනි කොලම්බෝගේ ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් සෙක්‍රටේරියට් කම් ෆාහ කොල්ලවේ de mashwarata huga de raisum wani avatteri degamuge demedugawa fastolas aharuvi siyasi kulumuge maccan ali aluwa labwafa adi degamuge guluma fastolas aharu furike gosfawa eruga julai dehas fansavi huga ves ශ්‍රී ලංකාගේ රයිස් මිවනි රාජ්‍ය වඩා නවාෆ දෙගොමුගේ දෙමෙදුක ෆස්ටොලස් අහරුයි මුනාසබා ෆාහ කුරුමු ගොතුම් දැන් දෙගොමුගේ ගොළුමුග බදහිකම් ෆාහ කුරවා රස්මි මෂ්වරාතෝගේ එකම් ෆාහ කුරවා ෆෙබවේ යදි තරගිය කොම්මේ ගොම කොම්මේ සදා කුරුමුන් අන්න දවරවෙස් සම දෙ රයිසු අලි අලුවල්ලා ෆෙබවේ මෂ්වරාතකුග de rasmi mashwarata nimmawa labwa fawani iktisodi zuwanunge targiya tawlima tariha sagafata sihi adi difai adi masakketirekamuge daira himenehi degamuge meduga gulunta hardana kurwegen daanekama deki wada gannawa kamuga tebe fulumus ittifaagu wada gannawa ade rasmi mashwarataka balalaruga alu demme mi faaha kulli hama muhim huriha dairage tere muhim mashwaratake kurwegen dia adi මේ මෂවරාතක ෆහු කුරියද්දිය හරකත බලාලා අරුක දෙගවමුගේ දෙමෙදුග ගොළුම් බදහිවෙගෙන් දිය කංකං අරුමන ෆහ කුරවෙගෙන් මිදියයි වරගෙන එබ්බසුන් තකෙග්ග සොය කුරෙවි මෙමොරන්ඩම් ඔෆ් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් MOU තකෙග්ග සොය කුරෙවි දෙගවමුගේ මෙදුග පදලු කුරවෙගෙන් ගොස්පමි වනි ඒගොතු මි තෆ්සීල බිසරමෙන් හම මිගඩීග බලාලා නම් ඒගොතු දිව රාජ්‍ය ලංකාවේ මෙදු මුහිම්මු එබ්බසුන් තකේ නුවත ෆහමුනාමා තකෙග්ග සොය කුරෙවි පදලු කුරවෙගෙන් දිය එරුග හයිද් දායරායකුන් ෆහමුනාත බදලු කුරවෙගෙන් දියකන් හම ෆාහ කුරෙවේ ඒගොතු මේ රස්මියාත බලාලා අරුගස් මේ රස්මියාතුග රයිසුල් ජුම්හුරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිසා ලංකාගේ රයිස් අනුර කුමාර ඩිසනායක බයරවඩාග ෆෙබවේ අධි කුරිමිසල්ම ෆාහ කොල්ලෙකුත රාජ්‍යයේ වෆුදුගේ බේෆුලුනා ශ්‍රී ලංකාගේ සරකාරුගේ ඉස් බේෆුලුම් බයරවඩාග ෆෙබවේ then presidential secretariat ka mehara cabs kuriya gosfami wani then de golunta hardana kuruma gulun huri hai fahumuna maika soy kurevi fahumuna mata badalu kurevegen dieruga armin hamba baladana kon daira takik kamves badalu kurevegen die fahumuna mata ka ki egotum zuwanun taragi kuruma
ಅರುಶೀಫ್ ಕುರುಮಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕುಗ ಕುಳಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮಗೆ ದಾಯರಾಗಿತರು ಫತುರುವೆರ್ ಕಮಗೆ ದಾಯರಾಯ ಹದ್ದು ಫಹನಾಳ ದಿಯು ಹುಟ್ಟುಮ ಸಿಹಿ ಅದಿ ದಿಫಾಯಿ ದಾಯರಾಗೆ ದಿರಾಸಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕುಗ ಗುಳುಂಬದಹಿ ಕುರುಮ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕ ಬೇನುವ ಮುದರಿಸುನ್ನ ಫಣ್ಣಿ ತಮ್ರೀನಾ ತಜುರಿಬಾ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನುಮಗೆ ದಾಯರಾಗೆ ಎಬ್ಬಾರದೊಂದು ದಿನುಮಾಗುಳು ಹುರಿ ಫಹಮುನಾಮತ ವಣಿ ಬದಲು ಕುರವ್ವಾಫ ಮಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಹೈ ದಾಯರಾಗೆ ಫಹಮುನಾಮತ ಬದಲು ಕುರವೆಗಿನ್ ದಿಯೇರುಗ ಮಿ ದಾಯರಾತಹಕಿ ರಾಜ್ಯೆ ಮಿಹಾರು ಸಮ ವರ್ಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ಕುರಮು ಗೆಂದ ಫಹಮುನಾಮತಕಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ಕಂಫಾಹ ಕುರವೆ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕುರವಾರ ತುರುಫುಳುಗ ಫಹಮುನಾಮತ ಹೋಗ ಸೋಯ್ ಕುರೆವಿ ಫಹಮುನಾಮತ ದೆಗೋಮುಗ ದೆಮೆದುಗ ಬದಲು ಕುರವೆಗಿನ್ ದಿಯೇರುಗ ಮಿ ದಾಯರಾ ತಕು ಮೀಹುಂ ಬಿನಾ ಕುರುಮ ಅದೆ ಖಿದಮತ್ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿರುಮ ಎಗ್ಗೋಮ್ ಅಣೆಗ್ಗೋಮ್ ಗುಳಿಗೆ ಕುರ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಎಬ್ಬಾರು ದಿನುಮುಗೆ ಬ್ಯಾತ ಮಿ ಫಹಮುನಾಮತ ಹೋಗ ಹಿಮಣು ವಾಫ ವಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂವೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೆಮೆದು ಬೈ ಫಹಮುನಾಮತಕುಗ ಬೈ ಫಹಮುನಾಮತ ಬದಲು ಕುರವೆಗಿನ್ ದಿಯೇರುಗ ಎ ಕಂಕಮವೆಸ್ ಅಮಲು ಕುರವೆಗಿನ್ ದಾ ಕಂಕಮ ಫಾಹ ಕುರವೆ ಮಿ ಫಹರುಗೆ ಮಿ ಹೈ ಫಹಮುನಾಮಯ ಎಕೀಗ ರಸ್ಮಿ ಗೊತ್ತು ಬದಲು ಕುರವೇನೆ ಮುಹಿಮ ಮುಆಮಲಾತ್ತಗೆ ಹಿಂಗ ಮುಂದಾಣಿಕಮುಗೆ ಯಗೀನ್ ಕಮಣ ಲಿಬಿಗೆ ಮಿದಿಯೇ ಆದೆ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗವೆ ಸಮಹದೆ ರೈಸುಂ ಬೈರವಡಾಗಿನ್ನ ವೇರುಗ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಮಿ ಫಹಮುನಾಮತ ಬದಲು ಕುರುಮುಗೆ ಹರಕಾತ ಫಹು ಅದೆ ರೈಸು ಮಿವಣಿ ಹಮ ಬಯಾನೆದ್ದೆ ಬವಾಫ ಎಗುತುನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ರೈಸ್ ಬಯಾನೆದ್ದೆ ವೀರುಗ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ಮಿವಣಿ ಫಹಮುನಾಮತಕ ಗುಳೇಗೊತುನ್ನ ಜುಮ್ಲ ಕೊದ್ದ ತುರುಫುಳುಗೆ ಕಂಕಮ ಗುಳೇಗೊತು ಅದಿ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದೆಮೆದುಗೊಯ್ ಪದಹಿ ಗುಳುಮ ಗುಳೇಗೊತು ಖಾಸ ಬಯಾನೆದ್ದೆ ವಾಫ ಅಳ್ಮಿಂಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ಗೆ ತೆರೆ ಮಿವಗುತು ಮಿ ಗೆನೆಸ್ತೇನೆ ಈಜೆ ಕೊರಿಯಾ ಗೆಂಡಿಯ ಮಿ ಹಾಸ ಹರಕಾತುಗೆ ತೆರೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ಇವ್ವೆವಿ ಹಾಸ ಬಯಾ Bismillahir Rahmanir Rahim. Your Excellency President Anura Kumara Dissanayaka, distinguished members of both delegations, members of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. It is a great honor to be in Colombo, a city that reflects the deep history, resilience and friendship that bind our two nations. I extend my sincere gratitude to President Dissanayaka, the government and people of Sri Lanka for the warm hospitality extended to my delegation, my wife and myself. This visit marks not only a reaffirmation of our close neighborly ties, but also the beginning of a renewed and forward-looking partnership between the Maldives and Sri Lanka. President Dissanayaka and I have concluded highly productive discussions covering a wide range of bilateral, regional and global issues. We agreed to elevate our partnership across key sectors, including trade and investment, health, defense and security, education, youth and sports development, fisheries, environment and social development. Today, we concluded several important agreements that will strengthen cooperation in areas such as higher education and training, archiving cooperation, health, defense, youth and sports development, and tourism. Our focus now is clear: delivery and implementation, ensuring that these agreements translate into tangible benefits for our people. Economic cooperation was a central pillar of our discussions today. I expressed appreciation for the significant contribution of Sri Lankans to the development of the Maldives and equally the valued presence of the Maldivian community here in Sri Lanka. Looking ahead, we are committed to expanding trade and investment flows, creating a more enabling and investor-friendly environment, unlocking new business opportunities. Tomorrow, Maldives Sri Lanka Business Forum will serve as a key platform to connect businesses, investors, and innovators from both countries. We are also exploring concrete initiatives, including the potential establishment of a Bank of Maldives presence here in Sri Lanka, introducing premium Maldives fisheries products to the Sri Lankan market. At the same time, I underscored the importance of addressing the trade imbalance.
ensuring that our economic relationship becomes more balanced, equitable, and mutually beneficial. As education and youth empowerment remains at the heart of our national priorities, we agreed to strengthen collaboration in higher education and vocational training, skills development for future industries, and institutional partnerships and knowledge exchange. Our goal is clear: to equip our young people with the skills needed to thrive in a rapidly changing world. As island nations, our future is inseparable from the Indian Ocean. We reaffirmed our shared commitment to sustainable fisheries management, protecting marine resources, strengthening maritime security cooperation. The Maldives deeply values Sri Lanka's continued support through joint exercises, training, and capacity building. Beyond policy and economics, our relationship is rooted in people, in culture, and in shared heritage. We agree to expand cooperation through cultural exchanges, academic collaboration, and social development initiatives. These connections will continue to serve as the foundation of our enduring friendship. We also held important discussions on global issues, particularly climate change, which remains an existential threat to both our nations. Therefore, we reaffirmed our commitment to stronger international advocacy, joint environmental initiatives, and collective action for climate resilience. Excellencies, today marks the beginning of a new and dynamic chapter in Maldives-Sri Lanka relations. The Maldives remains steadfast in its commitment to deepening this partnership, advancing regional cooperation, and promoting peace, stability, and shared prosperity. Together, we will continue to build a partnership that delivers real results for our people and contribute meaningfully to the Indian Ocean region. Thank you. දෙම්ම තිබේ ෆොන හැම මිගෙනස්තිනි අයියෝයින් හරකාතුක තෙරෙයි රයිස් ජුමහර ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස් එම්මයුතෝග එම්මයුත බදලු කරවුම ෆහු දෙවි හාස පස්තිගතු නොත නෝස් පයනුගේ ඉන්ටර්වියු වල්මන් දෙම්ම තිබේ ෆොන හැම මිගෙනස්තිනි අර හැම කොම්මසරක මි පස්තිගතු මුග රයිස් ජුමහරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස් අලි අලුවාලේ විපයිකම් බලාලාන එගොතුම් mi bayana balala aruga mi payanuga wara hasankama ali aluwala wafe bave ema furtabe sama bayan fattawamo raisu jumhura dr mohammad moizwani sri lanka emanik fana adi first lady sajida muhammad kiuvi hono marhabaya shukura da kurawafa adi ekamaham ofa kurawakama vidala fe bave adi mige ituru එම්මයෝතක ගුලේ ගොතුම් විදාලෝ හිපයකංකම බලාලායරුග එමනික් ෆාන විදාලෝ ෆමිවනි මිහාරෝ එම්මෙ මොහිම්මු ඉස්කම දෙවානි මිකංක තම්ෆීසුකෝ දෙගාමුගේ රයිතුන ඒගේ හගීගේ මම්ෆා හෝදා දිනුමක්කම එම්මයෝතකුග හිමනාෆාවා කංකන් තම්ෆීස් කුරවේ රයිතුන හැමය ඒගේ මම්ෆා හෝද දිනුමුග දිවෙහි සරකාරු ශ්‍රී ලංකාය ගුලකින් ගින මසකෙතකේ කුරබානකමුගේ යගීන්ක දෙවාෆා එබවේ දෙන් ඉතුරු කංකම බලාලායරුග දෙගාමුගේ මෂ්ෆරාතකුගේ මෑගඩු අසාසකි ඉක්ටිසාදී එබ්බාරලුන්ක ෆාහ කුරවාෆ එබවේ අලි රාජ්‍යගේ තරගීග ශ්‍රී ලංකාගේ රයිතුන් අදා කුරා මුහිම්මු දෞරා ශ්‍රී ලංකාගේ දිරියොලේ දිවේ රයිතුන්ගේ හිස්සා රයිසු ජුම්හුරියා ෆාහගේ කුරවාෆ වේ විෆාරියා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ත ෆුලා කුරමෂා ඉන්වෙස්ටරුන්න ෆහි මාහවලේ ගායම් කුරම විෆාරිගේ ෆුරසතුත හොළුවා දිනුම දෙගාම මසකි කුරානේ කමුගේ යකින්කම් වෙස් රයිසු ජුම්හුරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස් දෙවාෆා වේ ඉතුරු විදාලු කංකම බලාලායරුග Korean way Maldives Sri Lanka business forum වෙගෙන්දානි දෙගවමුගේ ව්‍යාපාර වෙරින්න ඉන්වෙස්ටරුන් ගොළුවැදේ මොහිම්ම මන්සයකක්කම රයිස් ජුම්හුරියා විතාලවි මේගේතරුන් තවලීමා ජුවානුම් බාරවරි කුරුමකි ගාමි ෆෙම්වරුග ඉස්කන්දේන කන්තතකෙක්කම් ෆාහ කුරවාෆා වේ අදි මුස්තක්බල ජුවානුම් තයාර කුරුමට්ටක මති තවලීමා ෆන්නි තම්රීනා හුනර් තරගී කුරුමගේ දායරයින්න ಮೋಸಸಾತವಗೆ ಮೆದುಗವನ್ನು ಗುಳುಂತ ವರಗುದವೆಗೆ ವರಗುದ ಕುರುಮ ದೆಗಾಮು ಎಬ್ಬಸೆಫಾ ವಾಕಮ ಬೆಸ್ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಬಸ್ತಿ ಗತುಮುಗ ನೋತ ಇವ್ವೆವಿ ಪಯಾಣುಗ ವಿತಾಳಫ ಎಬವೆ ಆದಿ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟನೆ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮಸ್ಪರಿಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರುಮ
ಖಂಡುಗೆ ಮಾಹಾವು ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುರ್ಮ ಖಂಡುಗೆ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕಮಗೆ ದಾಯರಾಯಿ ಎಬ್ಬಾರದು ದಿನಮಗೆ ಮುಹಿಮು ಕಮ್ಸ್ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಂಡ್ ನೂಸ್ ಪಯಂಗ್ ಇಬ್ಬಾಮು ಫಾಹ ಕುರಬೆವಿ ದುನಿಯ ಕುರ್ಮತಿ ಫಾವಾ ಗೊಂಜು ಹುಂತಕ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತುಂಬ ಸೆಮನಿಕ್ ಫಾಣವಣಿ ವಾಹಕ್ ಫುಲ್ ದಕ್ಕವಾಫ ಎಗೊತ್ತು ವಿದಾಳಫ ಮಿವಣಿ ಮೋಸುಮಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಬದಲುತಕಕಿ ದೇಗವಮಬ್ಬೆಸ್ ಒಯ್ ನುರಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಫಾಹ ಕುರವ್ವಿ ಆದಿ ಬಯಣಲಗೋ ಮಿ ಮೈದಾನುಗ ಮಿಕಮ ಬರುಗದೆ ವಕಾಲತ್ ಕುರುಮಾಯಕು ತಿಮಾವಶಿಗೆ ರಂಗು ಗುಳಿಫಾವ ಮಸಕೆತ್ತಕ್ಕೆಕ್ಕೋ ಮೋಸುಮಿ ವಿಲುಂತೆರಿಕಂಗ್ ಇತುರು ಕುರುಮಂಗ್ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಗುಳಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮ ಎ ಅಜುಮು ಖಂಡ ಎಳುಮ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕುರವ್ವಾಫ ಎಬವೆ ಪಯಾಣ್ ನಿಮ್ಮವಾ ಲವ್ವಾಫ ವಣಿ ದತುರುಫುಳಕಿ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಲಂಕಾಯ ಗುಳುಮುಗೆ ಲಂಕಾಯ ದೆಮದು ಗುಳುಮುಗೆ ಆ ಅದಿ ಹಲವಿ ಬಾಬೆಗ್ಗೆ ಫೆಶುಂಕ ಫಾಹ ಕುರವ್ವಾಫ ಆದಿ ದೆಗವಮುಗೆ ಬದಹಿ ಗುಳುಂ ಇತುರ ಫುಳಾ ಕುರುಮಶ ಸರಹದ್ದಿ ಎಬ್ಬಾರಲು ಕುರಿಯರುಮಶ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಂಡು ಸರಹದ್ದು ಸುಲ್ಲವೆರಿಕಮ ಹಮಜೆಹುಮ ಹುರಿಹಾ ಗಾಮಕಲ್ಲಿ ಬಿಗಂ ಬಾತ ನಮಸ್ಕ ಕುರಿಯರುಮುಗ ದೇಹ ರಾಜ್ಯ ಸಾಬಿತ್ ಕಮಾಯಕು ದಿಮೊನ್ನಾಣ ಕಮಗೆ ಯಗೀನ್ ಕಂಗ ಮಣಿಕ್ ಫಾಣುಗೆ ನೋಸ್ ಪಯಾಣುಗ ನಿಮ್ಮವಾಲ ಮುಂದೆ ವಾಫ ಎಬವೆ ಆದೆ ಮಿ ನೋಸ್ ಪಯಾಣ ಬಲ ದಾಯರುಗ ವರ ಉಮ್ಮೀದಿ ನೋಸ್ ಪಯಾಣಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗರಮಣ ಫಾಹ ಕುರುವಿಗೆಂದಿಯೈ ಈಯ ಬದಲು ಕುರುವಿಗೆಂದಿಯ ಎಮ್ಮೊಯು ತಕ ಎಕೀಗ ನೋಸ್ ಪಯಾಂ ಇಬ್ಬೆ ವೀರುಗ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಜುಗೆ ಮಿ ಬಸ್ಫೋಡ ತಕುಂ ಹಮ ವರಬೋಡು ಉಮ್ಮೀದ ದಿವಿಹಿನ ದಿವಿಗೆಂದಿಯ ಕಂ ಫಾಹ ಕುರುವೆ ಅದಿ ಮೀಗೆತರು ಮಿ ಹಾಸ ಹರಕಾತುಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ರೈಸ್ ಡಿಸನಾಯಕ ಎಸ್ ವಣಿ ಹಾಸ ನೂಸ್ ಪಯಾಣೆದ್ದೆ ಬವಾಫ ಇಗುತುಂ ಹಮ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಣುಗೆ ನೂಸ್ ಪಯಾಣುಗವೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾಯ ಒಯ್ ಗುಳುಮ ಎಕೀಗ ಕುರುವಿಗೆಂದ ಮುಹಿಮ ಮಶ್ವರಾತ ಹೋಗ ತೆರೆ දෙගවම වෙස් ෆෑදා කුරණෙවි මුහිම්මු කංකං කුරිය ගෙන්දවානේ කමුගේ යගීන්ක දෙව්වාෆ එබවේ ඉතින් එහින් කංකම බලා ලායරුගාද ඊජගේ හැම එම්මෙ හාස හරකාතගේ ගොතු ගවර්න්මන්ට් එම්මෙ බොඩ එක්කමගේ ගොතු ගෆා කුරවෙගේ මිදියයි දෙගවමුගේ රස්මි මෂ්වරාතක আদি දෙගවමුගේ රස්මි මෂ්වරාතක ෆහු බදලු කුරවෙගෙන්දිය එම්මෝයුතක ෆහු දෙගවමුගේ රයිසුන් ඉව්වෙවි බයන් මීගේ ඉතුරුම් වෙස් ඊජ වණි හැම ඉතුරු ගෙන හරකැත්තක හිඟාප මිෆද කොම්මෙ දතුරු ෆොලගෙස් මිෆද ගෙන හරකැත්තකෙන් හැම හිඟමුන් දායරුග මි හරකැත්තක තෆ්සීල සර්මෙන් හැම බෙලන්තිරන හැම ගෙනස්තේන සදා ආර්මින් හැම මි බෙලන්තිරන හැම හිස්සා කුරමු මි දනි රයිස් ජම්හූරියාගේ දෙකබලෝ ශ්‍රීලංකාවේ කුරව ෆුරමාන දතුරු ෆොලගේ තෆ්සීල් ආර්මින් ඊජගේ සම ලයිව් කවරේජ් එක තිරේ මි මන්සරත බෙලන්තිරන හැම ගෙනස්තී ෆමාන ඉතින් ರಸ್ಮೀಕೊ ಮರಹಬಾದನ್ನೆಮು ಇಯ್ಯೋ ಇಂಗಿರುವೇಕೆ ಕುರಿದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಡಾಗಣ್ಣೆಮು ಬಂಡಾರನಾಯಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಸ್ವರ ಖಾಸ್ ಮರಹಬಾಯ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಜೀರ್ ಅದಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಇಸ್ವರಿಂದೆ ಫಮಿವನಿ ರಸ್ಮಿ ಮರಹಬಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ರೈಸ್ ಹಾಸಕೊತಿಗೆ ಬಾರೆ ವಡಾಗಣ್ಣೆ ವೀರುಗ ಎಫ್ಒ ದೇಗವಮುಗೆ ಫಹಮುಡಾ ಮತ ಬದಲು ಕುರವೆಗೆಂಡಿಯ ರಸ್ಮಿ ಬಯಾಂ ಇಬಾವ ಫೆಬವೆ ಮೀಗೆ ಇತುರು ಮೆಸಮ ಇಯ್ಯ ಮಿವನಿ ಇತುರು ಕಂಕಂ ಹಿಂಗಾಫ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗಮ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಜಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾರೆ ವಡಾಗಣ್ಣೆ harkat himene dato argumen kama mi kama bada mi kam ke heri kami mi daturuge sida mi wahakataka moyutaka mi fada rasmi substantial kankam ge ituru ebuhure ramzi kankam ceremonial kankam warakina misada kalgum dannawa kam ga wadama mi dawdutuge mi isferin kurawa mi fada diplomatic daturutaka mi algum mi can state with no the head of state bar wadannawa den mi fada kankam ga hama hasa kame ebuhure abadus egoton de algum nem poda fa koravane rasmi marhaba kyun wara algum hame ye keresting eruga swaha kore wara furi hame tayyar wa ka no to Sri Lanka ge farato rais jumhuriya Dr. Muhammad Muizza marhaba dennam gotun den mi hama rasmi ko mi hinga kankan askariya ge farato mi guard phone eruma adi enu wes tafato ek kankan hama marhaba dennam ge tere hinga dia hama ya kolmana faha kurave rais jumhuriya mi wani mi ituru harakatak ekavas baar wadagen fenotoi gas indevumge divya rajya Sri Lanka ge siyasi kuluma fastola saharumuge munasabatu kamivani gas indumuge harakata ves kuriyeken gosa handani gas indumuge rasmiyat kare jumhuriya Dr. Muhammad Muiz baar wadagen veruga arihuga emanik faanuge arihuga wadagen nevi emanik faana marhaba danna foni Sri Lanka ge rais Anura Kumar Dissanayake dei ಕೊಲಂಬೋಗೆ ವಿಹಾರ ಮಹಾದೇವಿ ಪಾಕ್ಕ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಒಯ್ಂಗಿರುಗ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಇಂದವಾಫುವಾಗ ಹಕಿ ಹೋಸ್ಫೀಲ್ಡಿಯಾ ಇರಿ
iri ukedi namka kiya me nesdum muge biru hi fawa Sri Lanka wara khasa gahekka hama fa kolleve argument me gasindu muge harakata bala eruga mikan hama argument divehi rajye gawas hama head of state wada genu adi me hen kaum to ge izzatere wada genne mas mi fada harakata kuriya daaka fa kolleve kotun hama Sri Lanka ge rais midi ahar dive rajya kura vidat fulga hama munima ga hevs mi wani in dawade wafden argument hama mi fada harakata ka balali ma de kaum ge kulun war rangala sabit wege bade ne hama ya ko mi mifada daturta hoga head of state unge hambikambadu not fidikadun navas ebove kombes tawre de henkamon rais jumhuriya Dr. Muhammad Muiz ge hambikambadu sajda Muhammad wani de event ekga de hafla ek ekamanas bar wadagen fegotum argument na faha kolleve mauras ek bar wada for wairuga kudakudinga hospital ka was ekamana wani ziyare kurawa faka argument na mi hama mi kamuge footage tavs genes devunu iroga mi argument ham mi fenike mi tani kudakudinge hospital rais jumhuriya gambika balu sajda Muhammad wada genne vi mansur ta den hama mi tanu guest tour ekamana iruga ekamana ke istiqbaluga hama hospital ge is be fulon tibbe vikam hamal man fa kolleve mi fadas ijtimai kankamuga abaduwas isnangawa be flag gotuga rais jumhuriya kamikamu sashda Muhammad Faha Kureveru lady rich way hospital for children rais jumhuriya kamikamu ziyare koruma ko mi fada ramzi kankamu hagikat ko midaira ende gaumge gulum badahe umavs hama hivvaru dibikin ebade henota mi evsale ka maane nekuta koreve kankabanno දැන් සිහි දායරයකි රාජ්‍යගේ සමාලුක එම බොඩු එද්දායර දවලතුක බජට බෙලිය සම මියහරු එද්දාරයක එම බොඩු බජට කණ්ඩාළුවා ෆමි වනි සිහි දායරය සිහි දායරය ගුළුම් හුරි බය කංකං හමලතුර ෆුර්තව කුරවයරුක ඊයගේ මේ විසිට් එක ෆා කුරවෙගෙන්දේ රිජ්වේ හොස්පිටල් for children na ziyare kurviruga mi hospital ama isveri marhaba tanwa fawairuga hospital ge tarafin himane presentation e hushala fe bavi mi ge turu hospital de khidmataka balalaruga kashika khidmataka plastic surgery woda kodakudinge woda wadage etantanu ebagutu khidme hodamunge de farattaka ekmana paddul kurwafa ebave adi mehmanu soy kurwa fotuga ekmana soy kurwi kam samafa kollebe mi ge turu soy kurwa liuvi bayanuga kodakudinge sihata dulaheokan kashwaru kurmattaka hospital kurawumugendawa harudana vilunteri masakettaka ekmana taurif kurwafa den mi hospital ki Sri Lanka ga hile sabah kodakudinna khidmat mungenda emme bodu hospital kam faha kurebe se hidaira ga kankaba balalaira ga Sri Lanka ki rajya hama kai gulumen onna kaume Lanka ki dem hodumattaka se hi gotun hidem hodumattaka samawar kinada degi divehin armen hama bonen jehne hama komme duwa ko hen e kaume siare kure eha ga අවට්ටරි කෑරි කොම ශ්‍රී ලංකාව කීදෙන් හොස්පිටල් තක වාහක දක්කෑරුග අර්මෙන් හම රාජ්‍යයෙන් දිවෙහින් ගොසිරමෙන් හොදා හොස්පිටල් තක බලාලෑරුග ශ්‍රී ලංකාවේ නෝ හොස්පිටලකුන් ආසන්ද ලිබෙන ඉන්තිසාම සරකාර මෙවැනි හම ජසද වාෆම් දෙන් මි හොස්පිටල් සම හාසකන්ත තක ෆා කරවගෙන් දී අර්මෙන් නම් හොස්පිටල් ප්‍රෙසන්ටේෂන් ගම ඔලමාත ආදි මීගේ ඉතුරු හොස්පිටල් ලිබෙන් හොර ඛිදමතක බලාලෑරුග මි හම වර මුහිම්ම විසිට් එක ගොතු ගාර්මෙන් ගබෝල කරවගෙන් මිදැනි මි හොස්පිටල් විසිට් එකි ده هم من فدا اجتماعي كان كموجا رئيس الجمهورية كان كمبلو أبدوس نمونا دكوا روجا كمنا واني يتورو كم كوس حركات كسبار وداعم فايكو تو رئيس الجمهورية كان كمبلو ساجدا محمد واني श्रीलंका के गुड मार्केट के ऑफिस हज़ियारे कुरवा आदे मी मावरसी के बाहर وداعم फहमी ज़ियारत की रئीस الجمهورية डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ श्रीलंका या कुरवा मुगंदा वाफुरमाना दातुर फुलुगा इतरे हम अमिकबलुंगे रस्मी हरकत हो गए तेरे इमनिकन कुरवे ज़ियारत दें गुड मार्केट के फरातुं इंतज़ाम कुरी
mi ziyaratuga ekmana wani Colombo ge Zamamvi the 80 Club of Colombo ga kuri dia anghem via fari wering ufedunta dakala maurase pallawala wafaden hama argumenna mi manzar takko fenna gotuga hamar rais jumhuriya ga mi kamulunge arihoga warakira Sri Lanka ga anghen be kamulu bari wadage mi ziyaratuga ekabanaku waguttake heda korabe de mi mauroska dakalafwa ufedunta huge terega de mehtenu gotuga tayyar kora kaabota kiccha dulaheyo kama ufedun dulaheyo kama gule ufedunta ka zimmadaru gotuga tayyar korabe annauna dirulumuge wattafalige eki brandtawge turu amilla farataku mujtamawge laabaya hinga vyafartawge ufedunta wasimene kan fa korabe de mi ziyaratuga rais jumhuriya gam kumulu wani vyafar verna sida baddal korawa a vyafarta taraggi ko fula kurba de mehtenu gotuga ijtimai manfa visnuma gule gotum pada eki daira to hungulin kuri masekke kure vidana gotta hoduma beheku to khiyal badal kurawafa mige turu anhenun isve hinga vyafarta barber kuruma shamil iqtisadi kurirma magfahi kodde fada kulunta kaumta hoge meduga ala kormuge muhimmuka ekamana wani faha kurawafa ekamana mi ziyaratuga sababun devi rajya Sri Lanka ge raitun demeduga oi samam vide de kuluma sagafi kulunta itura badhe kormuge muhimmuka hamwege gosfawa kamuga amma bai news stock report ko fave then Sri Lanka good market ki zimmadar kama ku takati ufadda beenu korma barwalagen hinga shamil adde mehettene vyafarta ka ebbalundi efaratoge ufeduntan amunna hame for ko denuma amas ko hinga market ek fa kalave algolme mifada market ek mi nizama balakam gawana mi divihirajye kawas kuriyarumun anna ang vfar verina anghen entrepreneurs wara muhimmu message ka vegen daane adi guligen korave masekketaka medu khiyal bado ko faru ko mikamu was natija take nikumtuma ki hama hekashige wa ka mehen kamu mi ziyarata ekkovas mi rasmi haisetum mi korave ziyarata ekkovas sama mi livigen dani a hivwara mi fada kankamuga guligen masekke korma henot දැන් හම අංහ ව්‍යාපාර වරින් කුරේරු මට්ටක රාජන් කුරමුග දමසකතක බලාරගසම ව්‍යාපාරි එහිග තෙරේ වරගෙන හාස ස්කීම් තාර කොෆේ බවේ රාජ්‍ය මිස්තින් හම මිෆද කංකන් කුරේරුමුග හම බයින ලගාමි ගාම තකුග හමි කංකන් කුරා ගොත කීවසම බලන් ජෙහෙ කංකම් rais jumhuriya Dr. Muhammad Moises miwani aijje hama rasmi itur harakat toga bar wada gana wafa rasmi kankaba balala eruga Sri Lanka ge board wazir Dr. Harani Amara Surya rais jumhuriya Dr. Muhammad Moises gariha ihtiram ge ziyarate iye miwani kura wafa den mi ziyarata balala eruga debe fulu mis yagin ka dewafa e bave bay kankamuga terega yagin ka dewafa kankamuga terega faturverika sihat tawlim tamrin adi enum wes ijtima yadi ikrisodi taraggiya gulun hori daira takun kuriya gendwe kankamuga degamuge balunu libena kamuge yakin kan adi e azumuga tibbe kan akashawar kodde bafa e babe eden rais jumhuriya Dr. Muhammad Moises wani media haro Sri Lanka kurmativi tufan hitamaveri ಗೆಲ್ಲುಂ ಬೊಡು ತೂಫಾನ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಡಿಟ್ವಾಯ ಗುಳಿಗೆ ಎಗೋಮ ಕುರಿಮತಲಾಂಜೋನು ಇಜ್ತಿಮಾಯದಿ ಇಕ್ಟಿಸೋದಿ ಗೊಂಜಹುಂತಕ ಗುಳಿಗೆ ಏಕಂಕಮ ಅರಾಯಗತುಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಫಾಹಗ ಕುರವ್ವ ಏಕಂಕಮ ತಾರೀಫ್ ಕುರವ್ವಾಫ ಹಗೀಗತಕಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಯ್ಕ ಮಸ್ತು ವಹಕಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವರ ವಿಷ್ಣು ತೆರಿಕಮ ಏಕೀಗ ಮಿ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ತೂಫಾನ ಏಕು ಕುರಿಮತಿವಿ ಇಕ್ಟಿಸೋದಿ ಬೊಡತಿ ಮಾಲಿ ಬೊಡತಿ ಗೆಲ್ಲುಂತಕ ಅರಾಯಗತುಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಿಯ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಂಕಮ ಬೊಮಾಯಕೀಗ ಮಿ ದೋಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ದೋಸರುಗ ತೆರೆಗ ಹಮ ಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಬಲಯಗನೆ ಏಕಮಂ ಹಮ ತಾರೀಫ್ ಕುರವ್ವಾಫ ಮಿವಣಿ ಹಾಸ ಬದ್ದುಲು ಕುರಮುಗೆ ತೆರೆ de mege turun hama debe fulunge wa fulugawani rajya gadiriole lanka garaytunna rajyege gawmi taragige masakketaka demungenda aguhore khidmatta huwe turun lanka gadiriole rajya garaytun e gawmuge taragige masakketaka demungenda maana hore khidmatta huwe agos wazan kurawafa e jumla ko de gawmuga me diriole de gawmuge raygitunge masakketta bes palagane ekan hama raisu board wazira rais miwani hama mashwarage tirega hama divehinge lang adi lanka raytunge nange nawafa ade halgomen hama ihtiram ka ziyarat ka balalar ko mifada state visit ta hoga hama me gawmuge e gawmuge is wearing me rais jumhuriya gari hanot head of state gari has ihtiram ka ziyarat ta kurawwa egoto hama
Srilanka ge foreign minister uswani ihtiram ge ziyarat kurawa adi speaker of the house majlis ge rais uswani ihtiram ge ziyarat kurawa den foreign minister bala daru ge rais jumhuriya ge mi datur fuluga ihtiram ge ziyarat kurawa wani minister of foreign affairs foreign employment and tourism MP Vijita Herat මේ ඊයක වගුත් එක වඩි රයිස් ජුම්හුරාගාරය හසිය තරම් ගසියාරත් කුරව වෆද මේ බදෝම් ගද බෙෆුල් වණි තිබේ රාජ්‍ය දෙම් ශ්‍රී ලංකා දෙම දොයි ෆස්තලස් අහරවි සියාසි කොළඹ මචාලි අලවලා බව ෆුල් දක්වාෆ අදි දෙකවමුගේ දෙමෙදුක අවුන්නකා කුළුමකි එක්ක උසූල්තා කහ බදහි කුළුමුගේ මච්ච මේ බිනාෆාවා කුළුමකම් වස් දෙබෙෆුල් වඩි ෆා කුරව ෆල්මයා කුද දෙකවමුගේ ලාභය මම්ෆාය එකි දාරාත කුළුම් බදහ කුළුමුක දෙමි තිබ්බවණකමුගේ යකින් කම් වස් දෙබෙෆුල් වණි ආරෝවාෆ දෙමීගේ ඊතුරු තරගීගේ මුහිම දාරාත කුළුම් බදහ කුරුමෂා හාස කොත්තිමාව ෂීමා kurma faturkan adi viyafariga daaragen parudun ituru kurma gulegatun debe fulun fula daaraga waaka dekke viruga alumme hama badadan chehe majlihuge rais Sri Lanka gaan hada majlihuge rais jumhuriya Dr. Muhammad Moiz Kariha korevi ihtiramge ziyarat avs de mi kama balalaruga mi Sri Lanka gaan hada majlihuge rais honorable Dr. Jagat Vikrama Ratna MP rais jumhuriya Dr. Muhammad Moiz Kariha wani iyye ihtiramge ziyarat kurawa fade rais jumhuriya age mi datur fuluge tere debe from the ke wah for balala ruka dekum ge meduka ka kulum ge machal yalu wala wah for dakwa fe adi hame kan siyasi kulum mi siyasi kulum nu ka macha dekum ge rayotu meduka was has kulum afatik fa wa ka mad debe from was fa ha kurawa fa ruka mi ge turu dekum ge gaan hada majli hu ge kulum hardana ko kurumuge goto Maldives Sri Lanka Parliamentary Friendship Group Sri Lanka Maldives Parliamentary Friendship Association medur ko masake kurumuge machabas debe floga akaga ali aluwala ve hame muassasatawge hingun hardana kuruma degamuge gaan hada majlis tawge meduga tamrin fursat tafahiko मालूमात हिस्सा को मकी मुहिम कम कम बस दे बेफ्रो वानी फा कोरा वाफा दमी बदो नि मालूम के कुरिंग देगाम के गान हदा मसले के मेंबरों के मेदुका बालूं इतुरा फुला को देगाम के मेदुका जमाम वी कुलुं इतुरा हरदना को मद दे बेफ्रो बस इत्तिफाक वडा के कफा को दे अलगुमें हम मी श्रीलंका गान हदा मसले है बदा कम का वाणम श्रीलंका के मिन दस्तूरी निजाम में को दे के वानी वार बड़ा कानून हदा मसली हु के वेस बार तक उन्ना कोतंग हेकमो श्रीलंका के फरात दिव्य फरात श्रीलंका या मिफत तमरीन तोगा हम इतुरो कुरियरम तस्लीब के दान कंगमना हम फा करवेगेंदे රයිස් ජුමුරියාගේ දෙකඹලුන්ගේ රස්මී රතුරු ෆුළුගේ ෆුරතුමදුව බලාලා අරුග රේ මෙවනි ශ්‍රී ලංකාගේ රයිස් අනුරා කුමාර ඩිසනායක දෙවි රස්මී ජාෆතුක බෑර වඩාගෙන නවාෆා ජාෆතුක රේ බෑර වඩාගෙන වීරුග රයිස් ජුමුරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස් මෙවනි මේ ජාෆතුක වාහක ෆුළු දක්වාෆ දෙන් මේ ජාෆතුක හම රාජ්‍යගේ වෆතුගේ බේ ෆුළුමස් බෑර වඩාගෙන නෙවි අරුමින් හම मी जाफतुगे तफसील बलाला अरुगा राइस जुमहर देखे वाहक फुल हम वारा खास गोते का फाह कुरवे इंडिया और मी लाइव कवरेज के तेरे मी गडीगा मी गुत मी गेनेस्टेनी रेग जाफतुगा राइस जुमहर डॉक्टर मोहम्मद मोइज देखे वे वाहक फुलुगे पाएं उसलिता और मैं इरकोलगे तेरे गेनेस्टे नंदे मी उसलिता का बलाला अरुगा हम फाह कुरवे इंदे हम देगा मुगे ते में दुगो कुलु मुगे पता ही कमुगे वाहक फाह कुरवे आदि इकोरी कमा मी हुरिहा कमकी දෙගවමුගේ දෙමෙදුගොයි ගොළුම් බදහිවේ ගොළුන්තවග මච්ච බිනායෆාවා දිගු තාරීහෙන් ඔයි කමෙක්කං රයිස් අෆාහ කුරෙවි දැන් දතුරු ෆොලකී දෙගවමුගේ බදහි ගොළු රම්සු කොද්දේ දතුරු ෆොලෙක්ක මෙමනික්ෆාන් ෆාහ කුරෙවීරුග රාජ්‍යක තරගීග ලංකාවෙන් වෙදෙව අහිතිරිකම් ෆාහ කුරවාෆා එබවේ අදි හාසගොතික ඩිජිටල් ට්‍රාන්ස්ෆෝර්මේෂන් නා දෙමෙහිට්ටනී ෆතුරෝරිකම යාද කුරණ මෙහකතය තවලීම ආදි කණතොහුගේ කණතන් හිමය කුරුෆද दायरातकुं इतुरक गोलुम बदहे कुरुमुगे मोहिम मुकम्मे से मनिक फान फाह कुरेवी खास कोतिग्गा
ಎಮ್ಮೆ ನಾಜುಕು ಮಸಲ ಕಮವ ಮೌಸುಮಿ ಬದಲ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಮೌಸುಮಂಗನ್ನ ನೇದವೇ ಬದಲ್ತಕ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ದಿಮಾವ ಗೊಂಜುಹುಂತಕು ಅರಾಯಗತುಮ ಬೆಣಲಗುವ ಮಿ ಮೈದಾನುಗ ಕುಳಿಗೆ ವಕಾಲಾತ್ ಕುರುಮ ಮುನಿಕ್ ಫಾನ್ ಗೋವಾಲಿವಿ ಮಿಫದ ಕೊಮ್ಮೆ ರತುರು ಫುಳೆಗ್ಗ ಮೌಸುಮಿ ಬದಲ್ತಕ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಕುರಬ ಇಲ್ತಿಮಾಸಮ ಲಂಕಾಗೆ ಸಮ ತಕುರಾರು ಕುರಬಾಫ ಮಿ ವಣಿ ಇತರ ವಿದಾಳೋಫ ಮಿ ವಣಿ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಹಿತ್ತಕುಗ ಲಂಕಾಗ ರೈತುಣ್ಣಂಗೊಯ್ ಗದರ ಎಹ್ತರಾಮಕಿ ದೇಗವಮಗೆ ಸಿಯಾಸಿಗುಳುಮಗೆ ಹಗೀಗಿ ಪಾರುಕಮ ವಿತಾಳುವೆಫ ಅದಿ ಕುರಿಯಂಗುತನುಗಾಯ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಲಂಕಾಗೆ ಎಕುವರಿಕಂ ಇತರ ವರ್ಗೋದವಿಗೆ ದಾಣಕಮಗೆ ಫುರಿಹಮ ಯಗೀಂಕ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾನುಗೆ ಬಸ್ತಿಗತುಮಗು ನೋತ ದೆವ್ವೆವಿ ವಾಹಕುಳು ದೆಕ್ಕಿ ವೀರುಗ ವಿತಾಳುವೆಫ ಎಬವೆ ದೆನ್ ಅಮ ಕುರಿಮಿಸೊಳಮೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ರಾಜ್ಯಗೆ ವಫ್ತುಗೆ ಬೇಫುಳು ಮಿಚ ಆಫತುಗ ವಿಸಮ ಬ್ಯಾರಿ ವಡಾಗೆಂ ಫೆಬವೆ ಗೊತ್ತು ವಜೀರುಂಗೆ ಮಜಲಿಯುಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಹಮ ವಜೀರುನ್ನ ಇಸ್ ಬೇಫುಳು ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಇಸ್ ಬೇಫುಳು ಬ್ಯಾರಿ ವಡಾಗೆನೆ और मैं मिहाय साहब में गिनस्ते नहीं रेगे में खास चाफत कर ऐसे जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइस देख के वाकफुल Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency Anura Kumara Dissanayake, President of Sri Lanka, Honorable Dr. Harini Amara Surya, Prime Minister of Sri Lanka, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening and Assalamu alaikum. Allow me at the outset to thank my dear friend President Dissanayake for the warm and gracious sentiments you have expressed about me and the Maldives. May I also thank the government and the neighborly people of Sri Lanka for the warm welcome and generous hospitality accorded to me, my wife Sajida, and members of my delegation since our arrival in Sri Lanka. It gives me immense joy and heartfelt warmth to be in Sri Lanka, a country that has long been a part of the Maldivian story. This evening is not just a celebration of diplomacy. It is a celebration of a friendship that flows gently and deeply like the oceans that connects our two island homes. For centuries, the waves between our shores have carried more than trade and travelers. They have carried trust. They have carried love. They have carried the rhythm of two peoples who have learned to live not in competition, but in companionship. When Maldivians speak of Sri Lanka, it is with affection, as a close neighbor who feels like family, as a place where our children have learned, our families and friends have healed, and our hearts have always felt at home. These ties of humanity, humble, sincere, and enduring, are the golden threads that binds our nations together. Excellencies, our friendship has weathered the tests of time, anchored not in convenience but in genuine respect. Through every era, Sri Lanka has extended a steady hand of friendship to the Maldives. You have helped nurture our progress, shaping the very foundations upon which our nation stands today. For this, the Maldivian people hold deep gratitude. And as we now journey forward, our partnership continues to blossom, reaching new frontiers in digital transformation, sustainable tourism, renewable energy, and ocean conservation. Together, we can turn the Indian Ocean, once a passage of merchants, into a living bridge of innovation, prosperity, and shared hope. For both our nations, the ocean is not a border, it is the road home. It has whispered our histories and carried our hopes. It sustains our economies, shapes our culture, and teaches us the quiet wisdom of coexistence. It also reminds us of our shared responsibility to protect the fragile ecosystems that cradle our lives and livelihoods. The ocean does not divide us, it unites us. And in that unity lies our greatest strength, to ensure that the Indian Ocean remains a sea of peace, stability, and opportunity for all who call it home. Our two nations know well the language of resilience. We both have faced storms, natural and man-made. And each time we have risen
with dignity and determination. In rebuilding after hardship, we have learned that progress is not measured only by what we build, but by the compassion we extend to one another. Excellencies, climate change is the defining challenge of our time. It is not a distant worry, it is our daily reality. Together, we must continue to raise our voices for climate justice, for the right of small nations to survive and to thrive. Let us turn our shared vulnerability into shared strength by joining hands in innovation, resilience, and global advocacy. Ultimately, it is our people who give meaning to our diplomacy. It is they who breathe life into every agreement and purpose into every partnership. Excellencies, Sri Lanka has long inspired us with its achievements in literacy, healthcare, and human development. As we look to the future, we aspire to deepen this bond, to create opportunities in education, training, and technology that empower our youth and uplift our societies. Because every student we nurture, every life we heal, every mind we inspire is an investment in a more peaceful and prosperous region. Excellencies, our friendship is not written merely in official communiques. It lives in our stories, in the laughter of our children who grow up knowing both our flags, our languages, and our food. The warmth exchanged between our citizens across generations and in the quiet pride we share when one nation celebrates the success of the other. Such bonds cannot be manufactured. They are felt, they are lived and cherished. Before I close, I am reminded of a truth that resonates across the Indian Ocean. The horizon is vast, but it always connects the sky and the sea. So too does our friendship, stretching far, but always meeting at a point of shared purpose and mutual respect. Let us continue to walk this horizon together with gratitude for our past, confidence in our present, and faith in our shared future. I wish Your Excellency good health, well-being, and continued prosperity and progress for the friendly people of Sri Lanka. May the close ties of friendship and cooperation between the Maldives and Sri Lanka grow from strength to strength in the years to come. Long live the Maldives-Sri Lanka friendship. Bohama Istuti. Thank you. Ali algomana hama faha kurave mi rais jumhuriya mi jafatuga tevvi takrir nota mi speech ki wara passionate kamako devvi wara me ikhlas ter kamako devvi wara reedi speech kalmana faha kurave gende en furtama kamaka ga gulumuga macha wara boda hali aluwada waruga degawumuga weringe දෙමෙද ඔයි කෑක වර රඟල හාමකොත් දෙව්වි රයිස් ජුම්හූරිය ෆට්ටවමු විදා රයිස් ඩිසන එක මේ වාහක් ෆොල් දෙක්කවි dear friend එක ගොතක රහමතෙරේ ගොතක හේකමු මේදෙන් කුමස්වරක රස්මි නුරස්මි කොතක දා කම මේ ජාෆෙත් හැකි කුමස්වරක මේ සීදා මසෙක්කතුගේ වාහක නූනස්වස් tan kole mi luiko waka de keve fada rasmiyate mi ayko rais jumhuriya wara fashuwika mako bas vidalu wikan algumana faha korave hadden hama almen habaruga rais jumhuriya ke wak fuluga huri kankan jumla gotege kenestin kam ka venamas algumena war boda faha kore mi fada algum itam warkas danna wafe mi fada mi datur fuluta kawara bodati ramsi kanka honnana egota waak fula kiwas mi gulumuge machan adialu wadawa dakkawa waakata ki wara muhimmu waakata ke wara general ko buna kankamaki zamantauga taarihuga dievigen daane waakata ke mi etan ahare fahumwas mi head of state on dekawumuge verin dakka waak fulta ki taarihuga dievigen daane kanka egota balaru argumenna wara boda
ರೈಸ್ಗೆ ವಾಹಕ ಫುಳುಗ ವಾಹಕ ಕುರವಿ ಖಂಡುಗೆ ವಾಹಕ ಮೀ ಖಂಡುಗೆ ನಫಾ ಹೋದುಮುಗೆ ವಾಹಕ ಖಂಡು ಸದಾಮೆತ್ತರಿಕಂ ಹೋದುಮುಗೆ ವಾಹಕ ಅದಿ ಮೀ ಖಂಡಕಿ ಮೀ ದೆಗವಮುಗೆ ಡೆಮೆದುಗ ಒಯ್ ಗುಳುಮುಗೆ ಗುಳುನ್ ರಂಜುತ್ ಕೊದ್ದೆ ಕಮೆಕ್ಕ ಫಾಹ ಕೊರವೆ ಅಲ್ಮಣ್ಣ ಹಮ ಮೀ ದತುರ ಫುರಾವಡಾಗತುಮ ಎಕ್ಕೊ ದೆಕ್ಕಣು ವಾಹಕತಕ ಬಲಾರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಣುಗೆ ಉತುರು ಇಂಡಿಯಾ ಕಣುಗೆ ಬೋಡು ಸರಹದ್ದೆಕ್ಕ ಮಸ್ತಹತ್ ಒಣ್ಣ ದೇಕವಂ ಶ್ರೀಲಂಕಾಯ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕಮು ಮೀ ಸರಹದ್ದು ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟುಮುಗ ಅದು ಮೀ ಸರಹದ್ದು ನಫಾ ಹೋದುಮುಗ ತಾರೀಹುಗ ತೆರೆ ಬಲಾಲಕಮುಗ ವಾಣಮು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅದು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀ ಖಂಡು ನಫಾ ಹೋದಮುಂಗ ಅಲ್ಮಂಗೆ ದಿರಿಯುಳು ಮೀ ಖಂಡ ಗುಳಿಫವಾ de rayiten ule de kaum den hama ea ko restumura faaha korawe mi kandaki algomen wakikodde border nu kamasha mi algomen guluwa de faada me kamuga restumura faaha korawe algomen hama mi nazariyatu ge තෆාතේ අම වාක් ෆුලො ගෙනස්තේ වාෆ අල්ගොමන්න දෙනසරියත කුම් විස්නිදාන කණ්ඩෙක් ඒ හුරහෙග්ගේ ගොතුග දෙගවම වකිකුරා ඉමෙග්ගේ ගොතුග නම්වස් ඒ ෆාදමෙක් ගොතුග සිෆකුරෝම එක්කො අදි මී අල්ගොමන්ගේ අස්තුතක වාසිලුමුගේ මගෙක්කම ගස්රයිස් රුම්හොඩ වනේ ෆාහ කුරා වාෆ එහෙම මේ බෝඩර් එක්කම කණු දෙකි අස්තුතක වාසිලුම නොත රෝඩ් හෝම් එක්ගේ ගොතුග රෙස්ට්රුම් හොඩ වනේ සිෆකුරා වාෆ දැන් අල්ගොමන්න හම මීකංකම බලාරු argumenke dekawmaki mi tarihu gawara kina kankanta ekugata hammal kofawa dekawm ka faha korawa mikankamun ibrang hasil kogen argumenke kulum walgata koranche kamke waaka takwa waruga ama kurin fa algon fa korehen khanduge conservation ocean conservation na mi khanduge wasilettakun argumen nafa hoduma adi guligen ಮೂಸುಮಿ ಬದಲ ಅಲ್ಗುಮಗೆ ಜೀಲ ಕುರುಮತಫಾವ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಗೊಂಜೆಹುಮಕಿ ಮೂಸುಮಿ ಬದಲ ತಕ್ಕ ಫಾಹ ಕೊರವ ಕುದಿಗವಂತ ಎಕುಗ ಮಸೆ ಕೊರಂಚೆ ಹೆಣಕ ಫಾಹ ಕೊರವ ಫವೆ ಅದಿ ಮೀ ಖಾಂಡುಗೆ ದತುರು ಫತುರುಗೆ ಸಲಾಮತ್ತರಿಕ ಹೋದುಮ ದೇಗವಮ ಎಕುಗ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೊರಂಚೆ ಹೆಕ ಫಾಹ ಕೊರವ ಫವಣಿ ಅದಿ ರೈಸ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ವಾಕ್ ಫುಳ್ಗ ವರ ಬೊಡ ದೆಗವಮುಗೆ ಗುಳುಮ ಅಲೆಳುವ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಅಲ್ಲೆ ವೇರುಗ ಮೀ ಗುಳುಮಕಿ ಕದೀಮಿ ಗುಳುಮಕ್ಕಮಶ ಸಮಾಂತಕ್ಕೆ ವೇರುಗಸ್ ಮಿ ಗುಳುಮ ಬದಲೆ ನ್ಯಾಸ ಒಣ್ಣ ಕಮಿ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿ ಗುಳುಮಕಿ ಫಾದಾ ತಕಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಲಾಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಬಲಾಗೆ ಒಣ್ಣ ರಹಮತ್ತರಿ ಕಮ ನೂಕಮಶ ಮೀ ಹಗೀಗಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿ ihtiramge macca binafa oy gulumekka ma degawmuge rayituge meduga oy gaakamaki hama tarihuge tere fennan hori kankan kama raisu jumhuriya hwani faha korawafa ade raisu jumhuriya waak folo nimmawa lavum vidalu fwani udares kitamme fulave kitamme bodukam ga venama sudara heki uda kandu guluwade tanekkamasha mikamu me ඉබ්‍රාහිම් හාසිල් කෝගෙන් අල්ගොමෙන්ගේ කුළුම් වර්කත කුරන්චේන කම්ගේ මච්චවස් රෙස්ට්‍රම් හොර ආදී අලුවාද වාරුග අල්ගොන්න හම් ෆාගවෙකෙන් දියයි මී හෙඩ් ඔෆ් ස්ටේට් අකු දෙව්වේ අල්ගොමෙන්ගේ මේ දිවෙහි තාරක ෆහුගේ තාරිහෙග්ග හෙඩ් ඔෆ් ස්ටේට් එකගේ ස්පීච් එක ගතුග හව ෆාහකොල්ලේ වර රීති වර රංගලු ෆෂුවේ ස්පීච් එක ගතුග අල්ගොන්න හම් ෆාහකොගේ දෙයකට ದೇವರಮಣ್ಣ ಸಮ ಅಫಾ ಕುರವಗಿಂದಿಯ ಈಜೆಗೆ ಹಮ ಆ ಸಹರಕಾಯತಕ ಬಲಾಲರುಗ ಜಾಫತುಗ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ದೆವೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಹಮ ಫಾ ಕುರವಗಿಂದಿಯ ದಿ ಮೀಗೆ ತುರುಂ ಹಮ ಈಜೆಗೆ ಹರಕಾಯತಕುಂ ಹಮ ಫಾ ಕುರವಗಿಂದಿಯ ಹಮ ಈಜೆಗ ಹಮ ಎಮ್ಮೋಯುತ ಬದಲು ಕುರವಗಿಂದಿಯರುಗೆ ಸಮ ದೆರೈಸು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಫುಳುಗೆ ಸಮ ವರ ಇಬರೆತ್ತರಿ ಫುಂ ಮಾನತಕ ಕುಲವಿಗೆ ವರ ಮುಹಿಮ ಮೆಸೇಜ್ ತಕೆ ದೆಗಮುಗ ರೈತು ನಬಸ್ ದೆವಾಫ ಮಿವಣಿ ಆರ್ಮಿಂಗೆ ಮಿ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ಗ ಅಶರಾತ್ ಈಜೆಗೆ ಉಸಲತೋಗ ವಾಹಕ ಆರ್ಮಿ ಮಿಹಾತನ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಸ್ತೀಫ ಮಿವಣಿ ದೆನ್ ದತುರು ಫುಳಕಿ ಮಾದಮಾಗೆ ನಿಯಲ ಕುರಬ ದತುರು ಫುಳೆ ಮಿ ಫುರಮಾನ ದತುರು ಫುಳುಗ ಅಂಬಿಕಮಲು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸ್ಪೈರ್ ವಡಾಯಗನ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಮಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಎಮರಿಕ್ ಫಾನುಗ ಅಂಬಿಕಮಲುಗೆ ಮಿ ದತುರು ಫುಳುಗೆ ತೆರೆಗ ಅದಿವಸಮ ವರ ಮುಹಿಮ ಕಂಕ ಹರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಹಮ දෙබේ ෆුළුම් එකුග බෑර වඩා කරනවා මුහිම කංකන්ගේ බොහරි ඒගිතර එක්කමගේ ගොතුග හම ලංකාග දිරි ඔළුවා දෙවි රයිතුන පතුරු කරබු හම යගේ නවස බහිමඩගෙන් අපතේ අදි මෝල්ඩිස් ශ්‍රී ලංකා බිස්නස් ෆෝරම් ಗ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಬෑර වඩා කරනවා නකමුගේ මාලුමාත රමන ලිවිෆමි වණි අදි එකම ගොලේ ගොතු රයිසස් මිවණි හම වාක් ෆුළු දක්වා ෆදි මේගේ කුරිම් සරකාරගේ තර්ජමාන් මොහම්මද් ಹುಸೇನ್ ಶರೀಫ್ ಸಮ ಮಿಕಮ ಕುಳೆ ಗೊತುಂ ಹಮ වාක් ෆුළු දක්වා ෆෙබවේ වරම් මුහිම කංකන් අදෙස්ස බොරේ එන්නතෝ
ده argument هم مي كانك argument के live coverage तो होगा मी दातुर full kanka केनेस्ते नो मुगे उम्मीद दो का argument के मी coverage में केनेस्ते नहीं है नो तो देंगे argument हम कोरियन होरी गाड़ी तो होगा बस मी live coverage के थोड़ा बात बेलचर ना हमें केनेस्ते नहीं नो the argument हम मी दातुर full के एम्मे तफसीली मालूमात हम आवास गोतिक मी TV में दूर को बेलचर ना हमें केनेस्ते मुंताना अली argument के website में दूर को भी समय इतरो तफसील तत्ती पे फुरना फिर लबाने आर्मिंगे उम्मीद की आर्मे मी गेनेसी लाइव कवरेज की समा वारा रंगोल कवरेज का बेगे दिया का मतेंगे रात को भी आर्मिंग हम कोरियन होरे बगत हो गए समा मी हास रतुर फुलु के हास मालूमात तिपे फुलना हमें गेनेस तिरुमग देमिति बेना कोरियन होरे प्रोग्राम तक तावतेमु मिगडी के मी लाइव कवरेज निम्माल हवा की वलाना अस्सलाम वालेकुम